Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi kita pada pertemuan 2 untuk pelajaran bahasa Inggris. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai present continuous tense untuk kelas 8. Oke, sebelum kita latihan untuk present continuous tense, kalian tonton dulu video ini untuk memperdalam materinya, supaya nanti ketika latihan kalian bisa mengerti seperti itu. Selamat menonton. Now, let's see the following sentences. The students are studying English now. The students are not studying English now. Are the students studying English now? Semua kalimat tersebut masuk dalam kategori present continuous tense. What is present continuous tense? We use present continuous tense to describe something happening at present. So, present continuous tense itu digunakan untuk menggambarkan kejadian yang tengah berlangsung atau terjadi pada saat sekarang ini. Now, how do we make the sentences by using present continuous tense correctly? Oke, di sini kita bisa menggunakan rumus untuk present continuous tense pada kalimat positif. Subjek ditambah to be, am atau are, ataupun is ditambah dengan verb one ditambah ing dan ditambah complement. Subjek bisa berupa I, you, we, they, she, he, it. Dan untuk to be, am itu digunakan untuk subjek I, are digunakan untuk subjek you, we, they, dan is digunakan untuk subjek she, he, it. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam contohnya. I'm reading a book. You are watching movie now. We are watching movie now. They are watching movie now. She is playing badminton right now. He is playing badminton right now. Dan it itu adalah kata ganti untuk benda ataupun hewan. Sedangkan dalam bentuk kalimat negatif, ciri utama dari present continuous tense adalah adanya tambahan kata not yang terletak di antara be dan verb ing. Subjek ditambah am atau are ataupun is ditambah not ditambah verb ing ditambah complement. I'm not reading a book. You are not watching movie now. We are not watching movie now. They are not watching movie now. She is not playing badminton right now. He is not playing badminton right now. Dan it biasanya digunakan untuk kata ganti benda, hewan, maupun tumbuhan. Terdapat 2 bentuk pola pertanyaan yang digunakan dalam present continuous tense, yaitu yes, no question, dan WH question. Untuk pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak, cukup letakkan am, are, ataupun is diikuti subjek dan verb ing di awal kalimat. Am I reading a book? Are you watching a movie now? Are we watching a movie now? Are they watching a movie now? Is she playing badminton right now? Oke. Setelah menonton videonya, kalian bakal lebih memahami. Untuk selanjutnya, kita latihan. Di sini ada paragraf, yang mana di sini ada salah satu ataupun bisa saja banyak kalimat present continuous tense. Oke, kita langsung bareng-bareng aja. Yang pertama, today Chia is visiting her grandparents. Nah, di sini ada Chia sebagai subjek, is sebagai to be, dan visiting sebagai verb ing. Berarti ini termasuk ke present continuous tense yang positif. Lalu kalimat kedua, she loves cooking with her grandmother. Di sini ada subjek. Juga di sini ada verb ing, tapi di sini nggak ada to be. Oleh karena itu ini bukan termasuk ke present continuous tense. Lalu, her grandma usually teaches her how to cook delicious dishes. Sini juga, untuk yang pertama kita nggak bisa menemukan verb ing. Ya sudah, berarti ini bukan termasuk present continuous tense. And then lanjut. At this moment, Chia is learning how to make tasty chicken soup. Di sini ada subjek, di sini ada to be, dan di sini ada verb ing.
Ini berarti termasuk ke kalimat present continuous tense. Next, Chia is helping to cut some onions, chilies, carrot, potatoes, and other vegetables. Di sini ada subjek, ada to be, dan ada verb ing, berarti termasuk ke present continuous tense. And then, she's also writing her grandmother's receipts. Di sini ada subjek, di sini ada to be, dan di sini ada verb ing. Walaupun di sini ada also, kita di sini kata ini tidak mempengaruhi. Jadi ini juga termasuk ke present continuous tense. Lanjut, she plans to make chicken soup at home next Monday. Di sini kita tidak bisa menemukan verb ing, nggak ada, berarti ini bukan termasuk present continuous tense. She's making the chicken soup for her mother. Ini ada subjek, to be, dan verb ing. Ini termasuk. And then next Monday is her mother's birthday. Next Monday subject is sebagai to be, tapi di sini nggak ada verb ing, otomatis ini bukan present continuous tense. And then an hour later, Chia and grandparents have finished eating chicken soup. Oke, di sini Chia and grandparents itu termasuk subjek. Ini yang jamak, yang lebih dari satu, karena di sini ada Chia dan grandparents. Tapi di sini nggak ada to be, adanya verb ing, hanya verb ing. Berarti ini juga bukan termasuk present continuous tense. Lanjut, now Chia is listening to her grandfather's story. Di sini ada Chia sebagai subjek, is sebagai to be, and listening sebagai verb ing. Berarti ini termasuk. And then Chia also loves listening to her grandpa's story. Di sini ada Chia loves listening. Di sini ada subjek, listening verb ing, tapi di sini nggak ada to be. Ini juga bukan termasuk present continuous tense. And then her grandpa has many stories about life, joke, culture, and many more. Ini juga bukan, karena kita tidak bisa menemukan verb ing. Oke, lanjut. Now Chia with grandmother are listening to one story of the Arabian Nights. 1001 Nights. Nah, di sini ada Chia with grandmother sebagai subjek, are sebagai to be, and then listening sebagai verb ing. Di sini termasuk present continuous tense. And then they are enjoying their time together. Di sini ini itu termasuk they are, subjek, are-nya sebagai to be, and enjoying sebagai verb ing. Berarti ini termasuk ke present continuous tense. Okay, next. Then the organizer are providing other adventure activities like paint battles, flying fox, trekking through forest, and being close to nature. The organizers subject are to be, providing sebagai verb ing. Ini termasuk ke present continuous tense. And then on other days we are meeting a Balinese family. Di sini we sebagai subjek, are sebagai to be, and meeting sebagai verb ing. Berarti present continuous tense. And then we are helping them to plant fruit and vegetables. Di sini we subjek, are sebagai to be, and helping sebagai verb ing. They say the locals are kind and friendly. Ini gak ada, karena kita tidak bisa menemukan to be, ada di sini to be, tapi kita tidak bisa menemukan verb ing. After enjoying nature in a week. Nah, kita di sini dulu. Ini bukan termasuk kalimat, ya, ini karena tidak ada subjek, tidak ada verb. Ini bukan. We are having water activities in Tanjung Benoa Beach. Di sini we sebagai subjek, are sebagai to be, and having sebagai having water activities itu termasuk verb ing, otomatis ini present continuous tense. And then
Yeah, finally we are going to the beach. Nih, we are going. Termasuk they are providing many water activities and we are joining for water activities. Di sini they are providing termasuk, and then we are joining for water activities. Ini juga termasuk. They are parasailing adventure. Ini bukan ya. Ini parasailing adventure itu nama. Walaupun di sini ada subjek, di sini ada to be, tapi ini bukan verb ing, tuh ya. And then jet ski, banana boat, and diving. And then our experience and knowledge about life underwater will be upgraded soon. Ini tidak ada. And then on the next day we are learning about Balinese culture. We are learning. Itu termasuk present continuous tense. We are visiting some temples and interacting with Balinese people. Ini termasuk juga we are visiting and interacting. And then the culture is one of the big reasons why tourists love visiting Bali. Ini bukan, karena di sini to be, tapi di sini tidak ada verb ing. Walaupun di sini ada verb ing, tapi di sini beda lagi. Lanjut, I'm very excited and cannot wait to be there soon. Ini juga tidak ada, gitu. Tidak ada verb ing-nya. Nah, ini untuk tugas kalian. Di sini find sentences that include the present continuous tense. Nah, dari paragraf ini 3 paragraf, kalian temukan ada berapa kalimat yang termasuk present continuous tense. Lalu sebutkan kalimatnya yang mana saja. Kayak gitu, yang seperti ibu jelaskan sebelumnya, ibu kasih latihan sebelumnya seperti itu. Misalkan ibu kasih contoh ini, I am going to join one adventure holiday in Bali with my cousin and other teenagers. Nah, ini termasuk ke present continuous tense karena di sini ada subjek, ada am sebagai to be and going sebagai verb ing. Nah, seperti itu. Ini untuk latihan kalian. Bisa kirimkan melalui WhatsApp seperti biasa. Okay, thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.